Olong pero ha tu daganak niba. Olong pero ha tu daganak niba. Di sadamaso nangkan marsarat hartona molak marlimpah ruah sudenai baya pasti do tinggal hartona molak marlimpah ruah sudenai baya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar umak malay mah. Udok jolo mak pantun non bopena arianti. So nadok muda na tondo-tondo da boya. Italpok umak bulung ni podom-podom na italpok di tongan yari. Ulang kamu jolom agit modom naron manetek ijurubari ido babi arunon da boya marsitun ben malena kanim ayahuma ni mulion ni Allah ulaki saulak na salam naon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mannan al-qaili fi kitabihil Qur'an subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man fariha bidukhuli ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Wa qala al-ulama'u bin nazam wa ba'da isra'in urujun lis-sama hatta ra'an nabi ya rabban kullama wa ba'da isra'in urujun lis-sama hatta ra'an nabi ya rabban kullama. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Ayah dohot umat, mari kita sama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah tuhadirat ni Allah subhanahu wa ta'ala madung mangalehen di ita kesehatan sungoni kesempatan sehingga di manyogot niari atau diarian niarion maka ilin Tuhan dope di ita untuk marlagut ima di halaman nomor bahagiaon untuk memperingati ima Isra wal Mikraj sekaligus penyambutan bulan suci Ramadan nangkan naroon. Ayahuma ne mulion ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na saterusna inda lupa ita mengucap solawat dohot salam na ita hadiah konturuh ni baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dohot ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Na sangat ita harapkan ayah dohot umah sapaat nina binta mulai tingon alam duniaon sampai tu alam naparpudi sahulakon. Sama-sama ita ayah dohot umah membaca solawat nita hadiah konturuh nina binta
dohot lapas Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayah dohot tumak ni muliun ni Allah. Adong hadis ni nabinta mandokon aulad nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan. Alak na paling utama sa ulakon di hari kiamat mendapatkan syafaat kuning Rasulullah. Alak na paling bahat masolawat na tuaw. Biar dia umak di si mulai juk kamu nang kindinginjang niyang para ni mapiga masolawat mo. Mamekel lumai ahamitan dona ngapi dong aya kanim on marsolawat kita jolo mak ramurun mambalos na ra marsolawat kita jolo tiaya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maladina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Biar di rumah tarimut damu najolo los manurduan tangan mutuai naget rere mana rere najolo kanan tumayahi solawat ko di pangkal pintui palagit marangkat maka ni ma on mada ayah do tuma mangido itatu Allah subhanahu wa ta'ala dot berkat ni solawat ni tabacaon mudah-mudahan ilahin Allah ta'ala di ita aha keberkatan hidup kebahagiaan hidup dot mendapat syafaat di Rasulullah saulakon di hari kiamat amin ya rabbal alamin dohot sampai tu alam akhirat saulakon tema. Adong betu ayah sada kisah mengenai solawaton. Rupana adong sada kampung di topi kampungi rupa kuburan di topi aik batang aik. Jadi marbanjir-banjir kuburan oh. Di waktu marbanjir-banjir kuburan di musawarah alak kampungi manabusi tanah wakaf nabar. Sehingga imusawarah kon may gotong royong kon untuk manggali kuburan na ito pibatang ikisi papindahi sudena dohot maturun na po sa bulong na dohot ayah-ayah na sude turun matu tanah perwakapan na ito pinibatang ganisan untuk mangkali atau mapapindah ahagorar na kuburan-kuburan na siya. Ternyata ayah di bagasan kuburan ini marbeda-beda do keadaan ni manusia. Adong may kali sada kuburan dapat nabayay bagasan inda dong oli-oli na obuk do mana tinggal. So ni pero barato. Adong muse may kali sada kuburan aturan ison do uluan na ison pat na pindah ke tuson patnai oli-oli ni patnai ke tuson oli-oli ni ulu berarti maraputay bagasan. Adong muse dapat di bagasan na dungi kali kosong oli-oli di pat kosong oli-oli duluan tumpuk ito mato. Berarti yakin do peita ragu do peita bahaso na masalah kuburi bahaso na bagasan kuburi adong permasalahan siksa ulang ragu beti mai hatta zurtumul maqabir bahaso na bagasan kuburi pala alak na mendapat siksaan sian Allah Ta'ala maka siksa may bagasan kubur nai termasuk maalak na mendapat siksa bagasan kubur alak na susumbayang marwayah sodong pantun nilak mandailing pala manangkot turoburan tari dama gunung sorik marapi pala dung lalu matungkin na itu kuburanan baru tara sumilas ni api umah tahan detan itu tungi indah berarti guru marjanji au indah tinggal-tinggal pun besumbayang kuharania ha itaun na pertama adalah memperingati Isra wal Mi'raj ni Nabinta sallallahu alaihi wasallam. Setelah nangkin igali kuburan ini dapat masada anak boru
na deges dope kain kapan na dohot deges jasad na inda bucuk bahkan muap miak na uskus boto kapan na heran kalay ayah dohot tuma isa payalay keluargana yoban madong dapat buruna isa paan maburunay hadili amalan ni umak muna jolo so inda bucuk dohot bahkan inda sega kain kapan na maning anak buruy umak kon si pangomo-omo anggo sa pambutuan ku umak ko nalak na biaso dor sumbayang par dunia memang yusaw ni ulang tinggal bope miskin bope malarat dung ni umak kon sumbayang na paling sumbayang na wajib anggo sumbayang na sunat ngana sompat ya jabat ben lojane na marus ahoy bahkan puasa sunat piang ko mangidang aunjung jadi indah mungkin na sodong ibadatnya istimewa sehingga iben Tuhan indah bucuk jasadnya ibakasan di kuburnya ipaingot-ingoti anak buru ya rupana ning anak burun mau ingot umak kon sa tiup get modom pala inda peraya tarpodom marende-ende medihulungan nai ende-ende solawat salatullah salamullah ala ayah dohot umak ulam-ulam ni anak burun di gulungan ni sampai rata podo ini ya rupa amal ni umak berkat ni solawat ni iben Tuhan indah bucuk jasad ni bakasan kubur ni bahkan muap miak naus kustoma masodong sada katorangan pala bersama-sama manusia di jamaahi di sada kumpulan membaca solawat maka naik muap di solawatun tu langit sehingga heran para malaikat hari naus kusanon naik mun dunia tu langiton ipare solai turun kali tu dunia rupa alak para bangunan membaca solawat mengadongkan pengajian penyambutan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan turun pita rahmat ayah doa umat doa berkat ni bacaan solawat tanangkinan. Amin ya rabbal alamin. Hadele guru tando na turun rahmat tu pengajian ni umat pala modom ko modom pehoda putan kue imada rahmati anggo ibagas man ko modom ngai pataru panitia ikuena tei guru ngana markue mangan do ido pe patenan kanima ayo huma ne mulion ni Allah pino pa intente sajo ma ita patibun mantak sojopat kita mangan semua itu ayo huma ne mulion ni Allah arani sorokot deda ayah tie ro puraga pandokonna on mari ayah dohot umma jadi namar solawaton adalah terutama sumbayang ta di bagasan ni sumbayangi indah sah sumbayang anggo indah dot solawat andikan me guru at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pala inda idatu makna inan nasosah de sumbayang mi pala ngai baca solawat na inan pinomat di tahiyat akhir ngasah aso sahinggo ben godang na dot mulio na Muhammadi angkon membaca solawat kita di sumbayang pardu susah ayahumma ni mulion ni Allah berarti onanjuran tuita sasudena untuk memperbahat solawat niba dalam kitab I'anatut Thalibin niya termasuk faedah ni solawati untuk mengalapangkon rasoki pandokan ni almarhum aman tanajolo ayah Mahmudin Pasaribu solawatun niya ahadei pendingin pala alak na sering naik tensi naik daro maka amal ko niya solawat bahat-bahat insyaallah turun tensi niya mulak atau aman niya tingon penyakit araniaha solawati panawar ni penyakit jadi ita praktekon dia handigan pala kita manopot tudatu pala kita manopot tudatu hamaning datui dungi dohi aeki idoko niya metuita lau manginum nabata solawat turun
Asmingkun na solawat karena termasuk solawati adalah ubat ni segala ubat. Termasuk solawat tibbil qulub naidokon ni Said Alawi Al-Maliki dalam kitab Sawarikul Anwar. Isi mengamalkan solawat tibbil qulub pala mayo bania penyakitnya itu doktoran, doktor spesialis maning doktori penyakit mon inda tarwatiun de penyakit mon bisa jadi mengobat koon adalah mate ning doktori maning Said Alawi isi alak nara membaca solawatun marnoli-noli maka marungi ponis ni dokter pindah masuk penyakit ni aibe maka adong dope harapan sembuh. Dia medungan solawat nai guru nabi sudah hitabege cuman ngai taboto gunana ahamai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dapat dia mah? Dapat. Insyaallah isi na membaca salawatun tulunoli habis sembahyang subuh, tulunoli habis sembahyang maghrib, ipuliar Allah taala tingon penyakit-penyakit na parah ayah doh tumah. Jadi unum ayah wata ulang sina marpelbe ipabahat membaca salawat na pertama halang tibbil qulub na paling berat penyakit niat-hati do. Isi meuma amu. Allah rokul kasnya lak ngalia niya mana busi mejikom kalak milasa niya kanima penyakit hati-hati. Jadi wat ni adalah memperbanyak solawat termasuk ayah doa rumah. Ayah doa rumah ni mulion ni Allah. Sebelum masuk kita tu pengajian ta. Parjolo au jong-jong di jolo muyu. Tai butu ayah doa rumah sojong-jong piawin na sojubuki jo. Jadi on mada jong-jong ayah di jolo muyu mangido moh marsanta bisa puluh sareto mangido izin inda saruitana naget par boto-boto onon araniaha isondo dia jajuguk ni ayah tuan guru dot isondo ayah namisian hato bangun alim ulama kepala desa Sudena awayah jong-jong di jolo muyu haraniaha doon ita untuk mengagungkon manggodangkon siar ni Allah subhanahu wa ta'ala songon dia ma wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Alak naraman si arkon agama ni Tuhani tando na takwa di hati-hatina mangidawa dia moya amunay tajuan na mardahan na manggulay termasuk alak na takwa aso haraniyaha termasuk kon manggodang kon siar ni Allah subhanahu wa ta'ala itaun sudah neturut taratakon dohot neturutin daw no mae mudah-mudahan termasuk kita di golongan di alak na takwa amin ya rabbal alamin. Ayahuma ni mulion ni Allah para julaw mengucap kata hormat terutama sungonon ima tu warisan ni ayahi ikutan tadi desan tahun perbangunanon ima sebagai kepala desanta walaupun nangkinson pandokon ni ayahi ngabe do hadir rabdohor kita nah seterusnya ima tu aparat pemerintah nadong di desan tahun ima termasuk Bapak BPD dohor na lain-lain pemerintahan desa na lain na terucap kuno satu persatu ayah dohor rumah. Nah seterusnya ima tu para alim-alim ulama cerdik pandai hatu bangun tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh adat nadong di kampung tapar bangunan ayahuma ni mulian ni Allah sama-sama mendoa kita mudah-mudahan kampung Parbangunanon menjadi kampung ni dokon ni nabinta ima kampung baldatun thayyibah wa rabbun ghafur amin ya rabbal alamin. Ayahuma ni mulian ni Allah. Sebelum masuk kita umat tu masalah penyambutan bulan suci adong nabinta mendokon di hadisna ahama inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadana syahru ummati sesungguhnya bulan Rajab idabo bulan ni Allah mai dohot bulan Sya'bani bulan kuning nabi dot bulan Ramadani bulan ni umatku nagit roona ya bulan Ramadan berat yang bendi itamau mawala bulan Ramadani adalah sahrul maghfirah gorarna isi dong keampunan na luas yan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ya tumak parjolo kita bahas bulan Rajab asidokon Tuhan bulan Rajab bulan ni Allah di malam 27 Rajab
ibarangkat kon Allah Ta'ala masian dunia on hambo niya na paling icintai niya, alak na paling istimewa di alamon iseme nabinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu dia Muhammadi marsuo dohot Tuhanta imatu hadratil kudusiyah gorarna. So dia nadokon ni Syekh Barzanji dalam kitab Al-Barzanji, summa usriya biruhihi wa jasadihi yaqazatan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa rihabihil kudusiyah. Kemudian iberangkatkan ma Muhammadi ngon Masjidil Haram tu Masjidil Aqsa dalam keadaan sundia dohot ayah badan nai dot ruh nai ia kosoh nangot dena binta pala dong alak mendokon Muhammadina ke Isra Mikraj namar nipi on mada indah sapaham kita pala dokon adong mendok Muhammadi ruh nai sajong adot badan nai ipe indah sapaham kita aso adong do batu nagodang di halaman di Masjidil Aqsa, bahkan sandari memasuk tu bagian di Masjidil Aqsa batu na mangambang indah dais tu tanoi indah manaik tu ginjangan aso isi mamarsilang kot na nabinta bahaso na manaik nabinta manaik batui rupai da nabinta manaik batuon soho batu ning nabinta akhirnya indah mejur tu toru batui pandok ni alak naunjung tu Palestina bisa sumbayang di turunaya ya on matandai ben Tuhan ahadai bahaso na Muhammadi na Isra Mikrati indah ruh nai sajo dot badan nai imasirokon nangkin jasadihi biruhihi wa jasadihi yaqazatan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa rihabihil kudusiyah sampai marsudoh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayahumma ni mulion ni Allah intina domada mana yalab ni Muhammadi ibulus nabin tangun Masjidil Haram tu Masjidil Aqsa sampai Palestina sampai menembus pitu lapis langit, bahkan bisa dari riwayat langiti antar lapis pertama dengan lapis kedua lebih 50.000 tahun perdalanan. Sementara Muhammadi di bahasan kitab Az-Zuhrul Basim tartolujung matolak Muhammad tu ginjang di dunia ini masih bantah kalai Muhammad indah petoi wahai Muhammad perjalanan tu Masjidil Aqsa saja per bulan-bulan. Roma Abu Bakar Siddiq maning Abu Bakar Siddiq lobi tu langit idokon Muhammad yakinau jadi patundanion masumar gorar Abu Bakar As-Siddiq haraniaha cinta niya tu Rasulullah yakin niya tu Tuhan maka sugari itimbang iman niya lak na manguluon sudah mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat itimbang iman nai inda taraluita iman ni Abu Bakar sadaya ben kuat na iman ni Abu Bakar na suidani ada peristiwa Isra Mikrati ningia lobi tu langit idok Muhammad yakinau mangilumo paya ita penajolo ang godong alak na betul-betul ita cintai alak na betul-betul olong nironia margabus penajok de roha aso ben cinta niba jadion mada ayah do tuma ben cinta na Abu Bakar itu nabinta maka yakin yang tu Muhammad kay kasih ni Tuhan Muhammad inda unjung margabus maka na yakinia bahas lobi pegar itu langit perdalan ni Muhammadi yakinau ning Abu Bakar ima sumargoran Abu Bakar itu sadarion Abu Bakar As-Siddiq Abu Bakar yang membenarkan cerita segala ni ceritoon ni nabinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Isra Mikrati perjalanan rahasia ngadongin adot Muhammad kecuali malaikat Jibril mayadongan ayah dot umat ni mulion ni Allah. Jadi sebelum ayah dohot umat nangkin masuk kita tu cerita puaso mana yalab ni Muhammadi na yalab ni Muhammadi ayah dohot umat silu adita sampai risadarion nasu habis anggo kui ni bagi ni panitia no umat tongkin deh ilen ko ni anak midway pangan ko sada matos Allah tapi neban ni Muhammadi ngaunjung habis may sumbayang 5 waktu sadari saborngin ayahumma ni mulion ni Allah anggon tong songoni ita piang gondot dita pardalanan ni Muhammadi bo pengadot kita dot Muhammad pardalanan nai angkon ita dalani dia mei angkon dot kita mikrat ahli mikrati marsuruh Tuhan melalui sumbayang jadi dokon nabinta as-salatu mi'rajul mu'minin sumbayangi dabo mikrat ni alak namara iman mei palangaray ito mak sumbayang ngaray tayah sumbayang berarti nganay ta amal kon ajaran ni Muhammadi nganay ta jagit parentahi nganay ta tarimo silo ni Muhammadi ima parentah sumbayang na 5 waktu sadari saborong ini ayah do tuma usapay jolo rami-rami di masintan sumbayang marjamaah magori rami sumbayang asar markurang asih betul gurui tar somoni dia mian
Bahkan na jolo-jolo ayah do tuma ngabahang bagi ko tuluhur ko tua sar aso dompak di gurisonan amantai don inantai isabaan umai ikohunan ayahi. Jadi sanari alhamdulillah mabahang 5 waktu sadari saborngin ngon musujid taun do ma pangisina do mau mai pala tolap ma waktu sumbayang ayah do tuma ita isi musujid taun haran di sada katorangan saulakon masujidun mandadi kendaraan na mewahon di hirat bagi alak naramar jamaah di bagasan. Oma sugariro telepon ni anakmu. Oma ro mau mak tu Jakarta mau buat ma tiket pesawat na job daruam job ho na sunjung mat pesawat mulai lahir kanim ayahuma ne mulion ni Allah maninjal Allah ligi masanari on zaman na umroh on potong-pot ro telepon ngon Jakarta adong ditaan na manompang do pe anak ni ay diala kaya tedege sarasokina i telepon kalai umak ni alai ayah adong marasoki nami pada di lala ayah do tumak rado ayah do tumak ke umroh ningna tangis ayah nai tangis umak na yaso harani perasaan niya lai indah pe mungkin marangkat kalengon keadaan niya lai tapi yang wallah ta'ala get malehen marangkat santong kini juo maka na ayah do tumak ita pe mandoah kita tu Tuhan sugari ita na hadiron sudilen Tuhan ditarasoki cepat kita hadir umroh amin ya rabbal alamin. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika labbaik labbaik innal hamda lak wal mulka la syarika lak labbaik innal hamda lak wal mulka la syarika lak zurna Makkah wa ila Zamzam Muhammad alaihi salam zurna Makkah wa ila Zamzam Muhammad alaihi salam bijahi Mustafa Rasul wajud bina wabil qabul bijahi Mustafa Rasul wajud bina wabil qabul. Uma manetek doek ni matamu palarut ko pagod umroh kon purba manetek sugariau baya Tuhanku ning ruamu te sobar ko mudah-mudahan ilen Tuhan rasukina dalam Nabi saman anak dalam Nabi saman dia Allah Ta'ala na maha kuasa tila ya jadion mada ayah do uma ne mulihon ni Allah Subhanahu wa Ta'ala kuncina nangkin sudah dapat kebahagiaan hidup imangkon sumbayang doa maning nabinta man hafazu ala sholah akramahullahu bihomsihi solin isi alak naraman jago sumbayang na 5 waktui imulihon Tuhan yadon 5 perkara na pertama yarfa'ullahu doi kulla ais yang ke Tuhan ngunati-hati ni susah mengerti rumah susah pala bahasa mandiling na somak sajo ilalaya paida saban alak naget mamuro somak akal niya alak do naget mamuro milas ruaniya kanima ahana itu siya paida balok niya alak mengukur balok kalak baru manabusi tano somak akal niya olo naget pati daun na minabona marepengan kalai ninna sajo ma padahal ya dongan ben naget membangun de singa dong bagas niya ahama olo naget pati daun na minamarepeng na bahati ninna sajo ma somak akal niya sompit ilalaya na manguluon maka sumbayangi manabisa ning nabinta sallallahu alaihi wasallam mangangkat perasaan somak dohot sompit niya tiati dibai na manguluon on masuin datil tinggal na 5 waktu nang kinan keberkatan na pertama kemuliaan na pertama ya dapat kita ialah Tuhan munatiatin tarasa sompit di hawalwan na padua na ahma na padua na ialah Tuhan yarfa'u anhu wa azabil qabri dan diangkat azab kubur dari dalam kuburnya jadi ayah do tuma na posobulung indalang amabir kamu dengan palamati tong kinai sampai Tuhan na susumbayang mada po tau maguru jawab na niya palaro malaikat ya majawab na kamu nanya ningiya man ningiya
La ilaha illallah. Nulang ibayan-bayan parsianyangan na sumonian. Araniaha on na mangulun kita adalah serius don. Intong surya ada tumak sianyang day, tapi pala Roma malaikati saulakon tu bagasan kuburi, maka manusia na susumbayangi ipanggang betong kinay di bagasan, bahkan adong do pero ulo pitu uluna sa tiap-tiap sadaulu pitu puluh bisa na ayah do tuma inda na tahan kita on siksa ani anggo na sorari ta mga laksanaon sumbayang na patuloy. Jadi ada tumak kunci na sumbayang, kunci na mangulun sumbayang, apalagi songonon getro bulan puaso. Nabahatan kita puaso tapi nga sumbayang. Dia mentongani bahasana, pala bahasa ni tobang-tobang marbobat inda marsaraor. Mangidamop tiya, mangidamop daw barongan. Bisa reka itu pasar baru marbobat saja maya. Nggak bisa. Mangidamop tiya. Autar kasar sotik pandokonna tina betul dong norokonon inna sumbayang tapi puaso dia diperbuat na ya ngado ima jadi ayah dohot umak ne mulion ni Allah subhanahu wa ta'ala. So guys ibadat puason tay na pertama harus sumbayang na patuluna ahamay lehen Tuhan dialak naray sumbayang wa yu'tihillahu kitabahu biyaminih ilen Tuhan saulakon catatan amal na ngon sa bolah kanan ngon sa bolah siamun tando na bahagia alak na iyahiran baru na papat na aha wa yamurru ala sirati kalbarki maka dia akan melewati titian siratul mustaqim seperti kilat yang menyambar. Sungun dia mengumpamana sanariuma perbedaan mar ALS tu Jakarta dohot mar pesawat. 3 hari mar ALS, 2 hari mar pesawat. 6 jam. 3 jam deh mar pesawat. Apir udah mau namandok namanya udah sunjung dong mar pesawat di Jakarta. Tinggal binuturong kumenegit mangontang namar siap daw na ya. Ayaw huma na mulion ni Allah. Copat na namar pesawat itu Jakarta. Mawa maninginan tayo dong tolap tu bandara. May dia mi panjiborangani. Nga na itabulus bila bunang muda natin mar pesawat kita ning na. Tando mahuma alak kampung. Hidup naik pesawat. Ayaw huma ni mulion ni Allah. Sungani maalak na mamulus titian siratul mustaqim. Ngay daya titian ni aso harani lewat yang oni sungun dia akekeni ilap doma. Copat na. On maharapan tatu Allah subhanahu wa ta'ala. Berkat ni sumbayang na 5 waktui dapat kita niyan sugari. Mangalintasi titian ni bahasona secepat kilat matolap kita tu pintu sorga. Napa limana? Ahamaning nabinta wa yudkhilul jannata bighairi hisab dan masuk ke dalam surga tanpa hisab indah susah ipamomo Tuhan masuk tu barasan surga on makelebihan ni nasumbayangi na limaon ning Tuhan ning nabinta on mailen Tuhan kelebihan tu alak-alak nara dot naman jago sumbayang 5 waktu ay adon tuma ne mulion ni Allah jadi on madayah do tuma ita pature masumbayang ta ulang songon nedo kon sair niamanta almarhum ayah Umar di Purba aha maningayahi asam kandis asam gelugur ketiga asam siriang-riang menangis mayit di dalam kubur teringat badan tidak sembahyang dapat kamu deh mak asung ada dapat parnasit ko na jolo kanim ayaw huma ni mulion ni Allah on mada mabiar kita sa ulakon ang ujat tu bakasan kuburi ngadong be hampunan dompak mangolo din tada bisa mangece ang dompak mangolo Allah itari tu sinin na sa jote na so lalu alay do wida nin na bagay dapat tambana bahkan nalo hebat na manombo musawarah di Jakarta may putus ko niya para jolo kanima masih hebat na rompak mangolo ang ngudong mati ita nga bisa unayah do tuma maka na sebelum pondok umurta sebelum kembali tatu Allah Ta'ala kunci keselamatan ni na mangolon adalah sumbayang ayah huma ni mulion ni Allah janjina nang kinumak tong 12 mantak may taon secepat kita makan lo sunni ni banto tengapi na makan kamu kanima ayah umat ni mulion ni Allah imada tagina imada godang na perayaan ini di parbangunan non awo to maon do pe mangida tajo jongjong songonon songon nawar jaroma perayaan anggo di daerah kita penyambungan onda tapi yang daerah kota no pantar songonon sajo me
tapi on mada ayah do uma araniaha turun rahmat di Tuhan tando rumbuk mo on namar sudaro ima di desa parbangunan on isadun bo ayah dohot ayah kom bapa adong namanyunduk indahan adong namanungkus bude may ruarwan ni mai mapigan tungkus manon roy jawon ning ruan kina mangidom op tiaya tugulin ay do ni mai ngatu kajinay on dormuso na kairi kanima ayahuma ni mulion ni Allah na mangaji itaw numa maka ahari na mangaji pature diri niba so denggani ba na mangului denggantu manusia denggantu Allah Ta'ala idon na perlu ang mangaji na sajo maya mulai zaman Belanda na mangaji matila ya akan tetapi paruahan na perlu denggani batu manusia denggantu Allah Ta'ala hubungan niba habalum minallah wa habalum minan nas denggan hubungan niba tu Tuhan terpadenggani ba hubungan niba tu alak tu manusia ayah do tuma ni mulion ni Allah ita gotap-gotap kajin tahun secepat kita mantak ayah olo ngada tahanon jadiun mada ayah do tuma nangkin ima so istimewa bulan Rajapi bahasona 27 Rajab terjadi ima peristiwa na sangat luar biasa Imam Muhammad marsudot Allah Ta'ala mangoban silua di tasumbayang napaduana aso bulan Rajapi bulan nina Muhammad bulan ni Nabi harana bulan Rajapi bulan Sa'bani termasuk maisi alak nabahat membaca salawat di bulan Sa'ban maka mendapat syafaat tingon Nabi sallallahu alaihi wasallam isi alak namang hidupkon malam nisfu Sa'ban 15 Sa'ban dohot ibadat indah mati hati-hati ini asulakon di hari kiamat ketika mermatian hati-hati ini manusia ben Tuhan jadi umaamu malam nisfu Sa'ban membaca Yasin damu deba membaca Yasin biasona ita di panyabunganon marung iadat kon ni ulama-ulama ta setiap malam nisfu Sa'ban adong ibain di masjid adong ibain di bakas-bakas palanga sada-sadaya tiumay au sada-sada au dontong malosok kau kening ya songon dia ma so dapat kita membaca Yasinon na paling afdol na pertama niatna ya Allah ya Tuhan lehen ma Tuhan ku jauh umur na panjang dohon umur na taat tuho ya Allah don umur na borkat so di mak pangiduan mu malam nisfu Sa'ban ni songoni palang ape songoni malam nisfu Sa'ban naro bain songoni kan ima napaduana napaduana ya Allah ya Tuhan pala na manguludu piyaw bainon mu ya Allah lehen ma diyaw rasoki na halal dohot na borkat naron nagit marrasoki bitaw napatuluna ya Allah ya Tuhan pala na pondok doda Tuhan ku umurku maka Tuhan pamati mau dibakasan iman dohot dalam keadaan husnul khotimah oma ahado cita-citamu namar parbangunan nabahatan guru anakku ulang so jadi pagawe P3 ka nga namonang ni mo sa pinubukan na ibayar man na bagay pibigay jadi ada mak cita-citamu na petona sada may ayah cita-cita anta na manguluon na betul-betul cita-citaon ngon dunia sampai tu akhirat dia may guru mar cita-cita mati dalam iman dot husnul khotimah anggo cita-cita na asing na tempel-tempel na domay pala na dapot alhamdulillah pala na so dapot la haula wala quwata illa billah imiya jadi ulang marpangsan-pangsan koma palanga mo ng anak mi dot borumi P3K olo P3 kantor na ni do lok do boso ni do nang kon jan P3K kaya mo kantor P3 para ipagido tolong kon dot karejo isikan ayahuma ni mulion ni Allah on siya nyang narum dati ma tay sabutul na namang ulun manom buda boya se teres do mailalaw taki padahal naidokon ni Tuhan do wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun botoan do dago Tuhan na pare tua musangan dia manom na goyakiu marwamu irna pare na tuho ro parmain mu umaalak si mandola mawa maningmu nadaw mentong ucok mar motor penga bisa goyak roni permen niay bo matobang ya ima ya nagiyo biado adong isada kampung marjari to jolo ya sotik on nagit puaso ada tujuan naon dengan baberena tu bau na tamang boruna dengan permen na tu tulang dot tengan amat dan tulang na dot baberena
tulang nia babere dengan do tunan tulang nia dengan boru niai atau permen niai tu bau na do tumang boruna arania ha on naget puaso ita ulang adong gari parsalisian di antara ita ayah do tuma pala marsalisi sajo ibagas namuan de carana ibuat kartoni ibuat sipidol itulis ulang kita dengan marsalisi onna puaso ma ninna itempel di antara ni pantar tonga dot pantar ruah olo para dong isina marsalisi baca amu da buadun boningi bangai bamandok na be on masalah satu pala sulahai bamandok na di babere ni bay dot diburu di parmain ni bay kanima ulang barongan marsalisi ita onna puaso ma ninna bay ayahuma ni mulion ni Allah darion mada bahasona terkadang daboyah na mangulun kita yambang nirwani bay mana paling pas na diba yambang nirwani bay mana paling pare diba ampengan na dungadong di pasiap Tuhan tapi hati-hati libon nafsu libon bungara manongkar sajo masodong na jolo carito ni sada bayo na manjalaki boru tu jay tuyulu ternyata isada kampung ide iya anak boru juk di tangga wajah na torang son bulan purnama usapay jolo mo maalak parbangunan non na jolo dompak bujing-bujing kamu torang do jah mo son bulan purnama sanari pegur na bolak do mo umay mangido mo optio may auti yakin daw ma bo pengadong kamu na son bulan purnama jedong do ni son ma si purnama betul sa ngainda betul borar ni boru iben ko purnama sari bana me ayahuma ni mulion ni Allah ternyata ayah dungi dabayo ima anak boru na juk ditanggaon na sungon bulan purnama mo ko na itopot ko niya ma alak na jolo da bongaray langsung mangece isa pa iya mentong sang kira-kira rado anak buruon nagit matobangon harani iya madung siap untuk langkah matobang majapay anak buru ida masangana rasa ngana siap untuk jadi pendamping hidup niya bele-bele si panak buri marpikir ibe namantay mapantun na jolo na parpantunan maning iya ang godong doda ang gibaju munarara ulang pake tulas niari ang na betul do ang ginim mura ulang komanyosal tu puri niari ning bayo jadi maangkang ning anak buru into mangido mo jaya mangido mo puma jadi akhirna maning anak buru diar mah ramau ning anak buru singkat carito ya dongkon mapesta pernikahan ipajong-jong mataratak na wadang lobi songonon do pemewahna ibaen mayah do tuma pelaminan isandingkon madua-duana ikipas mangon kanan dohot ngon kiri ma taringon do pe ikipasina jon get do pe sakali nai mangilmo tiaya manong buda buaya ni daun don nasib sipu mau-maon nadong bagilon cita-cita ni alai man berit marsanding saulak nai oh lo dengan kita teu bisuk-bisuk kanon apalagi dong pak modo ayo mak ni mulion ni Allah mangido mo dia mutimay darion mada rupana ayah bele-bele isanding ko ni kipas mangon kanan dohot ngon kiri sugarisan nari pestai berkebetulan na jolo pestaon terjadi di masa Nabi Isa alaihi salam katorangan di bahasan ni kitab An-Nawadir karangan ni Imam Nawawi tugari na sanari pesta yundang mon gordang sambilan hiburana marlagu may biduan nay malaguna duhai senangnya penganten baru ninna sayo duduk bersanding bersanda gurau bagaikan raja dan permaisurinya asan tu mak ngason raja asa yang ngason raja may gadis mo masabajo sabayo so menjadi raja bayo oh lo na membayar utang saja manung salo se pesta on madaraja sadari na tukun bahagia na haraniya pengalaman niba na mangului isi may marsanding uma usapay jolo maranganangan do pe marsanding sa ulak nai lambe ibadaya ya konoron mulak tubara sanggo nga tanggung jawab so ni do on nagit romado numa jadi on mada ayah dohot umak ni mulion ni Allah rupa na singkat carito dung mapotangari ibungkar mataratak ibuka mapelaminan masuk matubagas yoban makarona bahaton nilin niya laki ibuka makadoon sada-sada bele-bele membuka kado mancip boltok niya anak buru akhirna pagulong jolo ning suami niya roma keringat dingin nasosak manapas nai rupa angin dulu kanima ya labbayo ibaya ek milas tu dapur rohiya ma rohiya ya na sada-sada manapas nai ampun nagit kilon bayaning roni iya jari iya la ilaha illallah la ilaha
ilaha illallah. Mun masosak Allah ning bayoy do ma bolalu kehe nak boru qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tangis bayoy, maning bayoy, ya Allah ya Tuhan, na nasib mana tuwon, manyogoti do pe baya pesta pernikahan namin na bahagia mana meriah na godang ma, ya Allah ya Tuhan maguriton, na sumbayang mangorit do pe, ya Allah ya Tuhan maro musibah na sangat ni godang marsarak maamin na dumwa. Biar umat terpikir kon kori, nang kon pikir-pikir kon ayah himas ni pikir kon. So itu ya, nagen mardahanan dos orang, pikir kon ima, ido ayah don umat ni mulion ni Allah. Ternyata dung masunguni dung terjadi on na maninggalon na nakburuon singkat cerita manyogot na ipabuwa masuri dokon matuwang barbalok don alim ulama suri masyarakat adong dikampungi bahasona anak buru na pesta na turin maparjolo tu rahmat ni Tuhan ado pima ilaksanaon mapardo kipayah na opat iparidi ma ikopenan ma isumbayang kon ma iyoban matutanah pero wakapanan dung iyoban tu tanah wakap ikaluar kon mangon kerandai ipamasuk matuliang lahati itutup madohot papan itimbun dohot tano ibaca talkin salo seduah namulak kalak tinggal bayo tangis diginjang kuburan niya marsitu tu bayo tangis aso ben olong nirwaniya tu istri niyai inda tertinggal koni istri niyai sahinggo 5 hari 5 borngin niya natangisi inda mangan-mangan inda minum-minum inda modom-modom usapa yang umma adong dia hayah na sunguni di parbangunan alay busay do ayah menjawab amu jolo ayah adong dining ruamu hayah na suni parbangunan awaning ruang pinda aso dia mian pengado 5 hari 5 borngin tahan nga mangan nga minum nga modom patunda ni ulong ni ruat tu istri nang parajolo mak sudo kun jamura siya nami ayah mawala nga guru pala dong ayah hon na maninggal dongan sa bagas na tapi ulang dulu naging Ramadan mana tawa dong napajolo orang dongan sa bagas na sungon dia ma ang guami ayah hon tangis me baya sabar iba mata na ingon kiri sabi bangun kanan manjalay gontina tinggal kamu ma au biar kusada do mangolo do pehomay gontina ang gunung parjolon tong nawajar deh kani ayah umat ni mulion ni Allah berarti betul ma ang kon denggan-denggan kamun tu ayah arana na mamunon manggonti may dahon ang kin nasarin bira ba mata may naratangis uma-uma din naratangis dua-dua matana ang goy hayah sabari ba maya mangidom ya jadi on mara ayah dohot uma rupa di sada saat dung 5 hari 5 borngin natangison bayoy lewat Nabi Isa alaihi salam Roma Nabi Isa tujolo ni bayoy he bayo iseri langan itangisan mo na si tutu may lalahoning Nabi Isa sa roitana ya Nabi Allah inday boto holang abaya naibagasan kuranon na boya Nabi Allah istring kudoon so binoto ho ya Nabi Allah na palingancit kulala manyogot-nyogot dope 5 hari na lewat ya Nabi Allah mapesta ami ya Nabi Allah potang harinay mancit botok niya dung niya Nabi Allah marpulang tu rahmat ni Tuhan itinggal ko niya mawon salama-lamana inda sanggup pauning bayoy ahamaning Nabi Isa sobar mohodabo ning Nabi Isa iya Nabi Allah nga mampu ning bayoy songon ko de ma palaw na musibah ro alak tu bangasmu sobar daida nin natuho ben na sohoda nin na ibagasan Allah tengatar dokon ko langsung ipabisuk-bisuk ko arani honaw na musibah kanima jadi un kita manusiaon indara maneri muka sabaran padahal pahalo ni sobarina paling godang di saat naruitaya ang godong 5 hari toluari madung bisa may iadopan itarimo maka parpahalo na pinamarkurang may idia do godangan na pas ancitan na anyakan na diati-ati ima pahalo na godangi masudokon kalak sobar tay na sobaron manapayahi umpain timangan nga sobar mangidomohop siya mangidomohop ayah dohot umma akhirna ahamaning Nabi Isa he bayo ahani takdir kon ni Tuhan idabo tuho imana paling deges ya Nabi Allah na paling deges jauh mangolo mula kana ada burung kon ning bayoy borat sirata bituro lang arupa bayoy na soraya jaran maning iya ya Nabi Allah rado hole mangido tolong jolo mandoah kon na sumangolo ya mula rupa na Nabi Isa adong disilin Tuhan mukjizat bisa pangolo na mati maning Nabi Isa ang gomandoah kon na do dabutu Tuhan na momodei harani Tuhan do na pangulun Tuhan na pamation sanari urusan ta Tuhan sobar do menjagi takdir niai tartarimo do ketentuan niai rido do nilehen niai
maning bayoy ya Nabi Allah na ancitan do da baulala na sodong no pediami kebahagiaan setelah pernikahan nami ya Nabi Allah sugari pangiruan ku mangolo dia mulak pina terjadi ning bayoy maning Nabi Isa diarma itaruakon tapi paladung mangolo bay anak buru ada burumon maka tongkin nai terjadi tuh masalah na paling godang sianon tahun kon pangiruan muri ning Nabi Isa jadi maya Nabi Allah ning bayoy singkat carito maning Nabi Isa patidaon masangadi ada kuburan istri mi on maya Nabi Allah ning bayoy jong Nabi Isa ya diginjang ni kuburan ni mandoah ya Allah ya Tuhan ise sajo pe ya Allah ni bagasan kuburanon pangolu maya mulak amin ning bayoy marbuka kuburan ni jong mangon bagasan bayoy na godang na bola kindorana indah ibana narara matana nasun sa puyuk do ubuk nasun sa puyuk na mosok badan nasun garung na itutung mangkuling manabi Isa tu bayoy he bayo on marungan istri minya ya Nabi Allah demi Tuhan ngaun yung marbangas tu talak lain ning bayoy to ngana banan to kanima marsapa Nabi Isa tu bayo na jong man kuburan ni ise do holangan ning Nabi Isa ya Nabi Allah perkenal kon majolo ibang kuning bayoy mada sobino to walak na paling jahat dinginjang ni dunia 5 hari na lewat jugu kau dilopo dompak minum-minuman khomar minum-minum na mamabukon indai dokon malaikat Israel na gedroya icabutia nyawangku mati dalam keadaan pasik maksiat tu Allah Ta'ala ya Nabi Allah dompak mangol wow naso ompok berwangku naso betul-betul ruang di perintah ni Tuhani bahkan larangan niya disuruh na ukarejohon ya Nabi Allah dong masuk tu bagasan kuburari na 5 hari 5 bornginon na idakdak na idege na yonyak na itutung ya Nabi Allah hinda tahanawe on pa ya Nabi Allah dompak mangol wow miru mangiruan puno jolo tu Tuhan astagfirullahalazim ning bayi buto ya santong kini dung may ucap ko niya Roma mulak malaikat maut ben na sala pangolo dan ang kinsala doah kon akhir na Roma malaikat maut icabuti mulak nyawanay mati mulak bayi masuk tu bakasan kuburan ni martutup somong nabiya semula maning Nabi Isa he bayo ternyata nga na ba na istri mi imadaya Nabi Allah ning bayi busere petambana Allah kanima momo na manumboy talalat akhir na maning Nabi Isa dia do lang sebenar na kuburan ni istri mi iman ang kinbo na bayo do ning Nabi Isa ya Nabi Allah namun maancit mabaya ulala so ning Nabi Isa ya Nabi Allah ben lale na akal ku ben serih na ulala nga na wingoti 5 hari na lewat dabo ya Nabi Allah na duwa rin na maninggal kampungon ning bayo umbar balok tabuse de ning ya te ya Nabi Allah ben lale na awruwa untu si te na palingancit ulala ya Nabi Allah ngawron dengan kuburan ni istri ki naginjang ni kuburan ni bayo na tangis ini ya buse de petamban on maswancit au piman nama biar don jamu ke mencukot siara lupa homawan kacamata musala baca hobat mejen rupa yang bangkoya hini siara himi rupa ya alak lain idoman akhir naro cari ti parbangunanon te mantan nium pungiri na jolo ninna busera petambana la haula wala quwata illa billah o banu mak kacamatamu tungkin na ngai do hobat mejen ya hiti on mada akhir na bayu salah kuburan ombar kuburan irap na baru 5 hari na lewat tentang na maninggali salah patudu rupa nana turunnya tong Indonesia tangis rupa nangai saudaria dung kia laki na meser dia sotik rupa tu kuburan ni alak dona ke ia tangis ayo huma ne mulian ni Allah on masih larang kita berlarut-larut be dalam musibah inna tulaitama ahadu qorarna matangis tu inna tulaita sarosawitana masih tututu harania rosetan be dalam keadaan musibah jadi sondia do na paling godang adalah tawakkal tu Allah imaso inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sudena kembali tu Allah do pulang kon tu Allah jari ayah do tu makne mulion ni Allah singkat cerita jong madabu ayah jong manabi Isa dia ada kuburan ni istri mi ondo ya Nabi Allah ligi jolo rengdan naron salah dua kon busening Nabi Isa bana mon ya Nabi Allah ning bayoy jong manabi Isa saruitan berarti ya tidak mon Nabi Isa na bahasa de saruitan iman idokon balagotul kalam supaham ngana pas ba yang gusto ni do kita tu sarun ngana mungkin so ni tapi so sampai panyampian ni kita dohot ayah dohot umat akhirna mandoah manabi Isa ya Allah ya Tuhan ise sajo pedanai bagasan kuburan on Tuhanku pangolu mayamulak amin ning bayoy akhirna marbuka kuburan ni jong mangon bagasan aya anak boruna deges na torang wajah na sun bulan purnama
inda tahan bawe get marcarito bendeges de istrini ai maninge tu Nabi Isa ya Nabi Allah on mare istringki mau boto mesip mau isining Nabi Isa leamba son kori manyogot-nyogot na dong dolosung di Banjar nibo kere tu Banjar dun manduda aso penyiar berita pagi adong cerita na baru may buntong may danin na madapo deh ayah siya mama padwaon alak nibo dia ngina sajo jari maning anak burui anggo ido carito na poken na lewat pe manguboto may siya hade mar carito jauh leam ilalaho bulung gadung minga masas gagal ko penyiar berita pagi cita-cita mu penyiar berita di TV nah jadi on mada ayo huma ni mulion ni Allah ima seinda to lati pokok na anggodong losung di Banjar Minang kon kuke manambay carito apalagi on nage puaso makruh tong kini puaso mi manggibah kalak mangecek kejahatan ni alak ngadong lalu pahalona tinggal muas dohot malena satuju may ulang beramar cari-cari to kejahatan ni alak satuju lumpak ison guru anggodong carito na baru liku carito oning na juro piday on mada bangil no mau mangido mo dia motiuma arana mangaji nang kin gunana pature diri niba so denggani batu Allah taala dengan tu manusia so martarimo segala amal ibadat amin ya rabbal alamin dari ayah nuhutuma kembali mulak tu caritoon dung manang kinjong jong anak boroi na torangi wajah nason bulan purnama maning Nabi Isa si paingot niya tu bayoy oban maistrimon mulak tuamuan pature maya denggan ulang sio-sio niya jadi ning Nabi Isa tapi ingot harani ho inda itarimo ho takdir ni Tuhani inda sobar ko di musibah mi maka dibalik nion adong don lehenon ni Tuhan dio masalah na sangat nigodang bahkan mungkin lebih ancit daripada kejadian non ya Nabi Allah yakinau ngadongon na terjadi tua mina dua kecuali kebahagiaan maya ning bayu juro pedai ima jogalna o jari mamulak mamuning Nabi Isa akhirna mulak kalai ayah do tu ma'rupana dung lewat perkuburan ni adong dalan manangkok sotik ben lambok ni lalabayoy mali maari lima borngin inda mangan-mangan inda minum-minum inda modon-modom mau mikir pataya male bolto mataget modom ulu poni do datung na sumangan minum modom sadari sa borngin nga taon teya kece na rey kita ni marjaga tarutung nangkon simangan nin nama dung mangan tarutung masukangin na kedo marubat tu sibo parbangunan dolo kanima ayo huma ni mulion ni Allah on mahebat na semangat yung orang pakso dapot na diruay dung dapot pa na marmarun-marun do kanima akhirna maning iya tu istiri ni ay mararian meta jolodongan ita jalaki majolo ayu parsilawangan dapot kalay maayu juk ma istiri niyaon gulung mabay isamping na itarporo niya langsung ayo huma ni mulion ni Allah bele-bele taraporo mbaya bayoy Roma anak ni raja na markudo anak ni raja on na tampan nagaga oban musire pepengawal na ibalaka jad dabu na jolo markudo jad na jolo markudo mana hebatan ni aso mana hebatan rupa na jad markudo saros-sarosan nari aya makenderaan paling mewah sarosan nari gari pajero cepot naime Allah aran adong na bodoh ni uma-uma ayahon nagi terrayo mudah-mudahan magaribaya Tuhan kuarayo on maroban pajero cepot baberei suyuban na umar law-law tu taman raja batu mamutar-mutar tu panatapan manabusi soto harga 10.000 na sonang mo daw namar baberei soto 10.000 maramantar ta busina dio ayo ni bulion ni Allah on maranang kinani inda terpaide ida anak burui namar kudoon anak ni rajaon may topot ko ni ila panak ni rajay masongonon royan to awdi ni piumi on sada do sapaan ko ning anak ni rajay maaya rado holerap kita parentah ni ayahku ulang nasojadi o marnikah sadarion juo ulang jad bonong batani ari angkon manaik boru tu bakas nami tu istanaan ning maranak ni rajay maning anak burui marpikiraw jono songonin tongkin suami ni anak burui na modom dope anak burui mamar pikir get marbagas pala dampak modom ayahi manyokot subuh-subuh ngapengot majam pitu torangan hari unjung doh marpikir get manggon tiai aun rampi tinggal kon mabayon ning nabagi da ayah da pala ngamot kita mas sampai jam 9 ngake manguris lo mangido mo kita maksud naon naget puasa tiaya sulang sungoningot nabe ngot andos torang sumbayang subuh palangke mangguris mulak pala naget modom itancap sampai kotu baru sumbayang kotu tiama jadi on mada tahir na boto waya itinggal kono maijudo ita tu dia leke tu saba lalu judo te na barani ulat ni saba maya icubo kontong mamulak tuamuan dabana ini ngayahi akhirna tong kinai ipawan kon na jo kardus na pos
Oban marut karduson ning na ba nga oban pakaian mo ning na. Jadi on mada ayah dohot tuma od mada manuju bulan puasa on penamar keluargaon angkon namara duso sobar na jojotan on ayah puasa marsibek beat mawa maning ayahi indi betulang na puasa iba nin namada po aso rupa hidup mancubo puasa ayahi gitu mo iya apa hata non asidok kon mancubo puasa adong rupa sada alim ulama mangida mo payati au penatar malim dulala narapon na mitaw adong sada alim ulama sada kampung rupa na alim ulama on iya na sering khotib rupa inda arutahan iya puaso rupa ari jumahat ari mandaik bolo kitu mandai kanan may warone kinan datahan narun mandaik lambok don ning ronia itungkusin dan tungkus rupa painte-inte manetek gotay salos kaya tu sepoi ipakaluari yang wanadangan niya indahani iya umkoni yanto dirian raya boleh wat mangumpot bayongon balakang niya umbar ni gurison niya kaya may taipar ning bayoy inang mamar mari suni ba namangan ning ruan niya marsi tutup pajo pinaturo adangan ni nangok no pebabay pajolo ba nin na rumada mulak bayoy tong tuhuta to peri jumahat salo se mandaik mulak mantong malimon dung mari di iya ligi papan informasi gorar niya di si hutbah akhirna dabe dan tombe bahang pertama Allahu Akbar Allahu Akbar salo si bahang pertama sumbayang sunat mah salo si sumbayang sunat manaik mahotipon manaik ya juguk mayantong bahang kedua mah dung bahang kedua jong ya Alhamdulillah ningiya rupa adong bayo namorem di jolonia masonggot tu monggak bayo rupa bayo nang kinan maumbar ning gurison niay inang boy dang mamar-mara yon iya musim mana mamboto rahasia ning ronia mara nda ture hutbahi Allah nda ture akhirna singkat cerita masuk timoman dung imum pain tenaron ning ronia mara naron maudok konjo ning ronia salo se salam maramala-malan mandoa ilik sirik-sirikia magit tolap tu pintu bay iko jar malimon pentemu jolo ade par ning baywan nangkinan do namawa nay sopoy ulang dokon kamu dialak may larintai ita namani mi kampungon ning bay lang ay par ning adun namangani yaw ning bayoy rupa nanayambang ni baywan namagu mar awdo gorarna mangga rupi soguris so munduk-unduk di sopoy bencopat nunjap kuninda haningani deni bayoy gari tangkas te benne dokon niay mabiari dokon ni tu alak mayla ulang dokon kamu kin namangan man kamu langan tong ning bayoy gogoy masoyti mamboto alak sudit akhirna mantak khutbah mantak pejabat agama on mada mangimo piaya au pinatar malim dulala sulang rapon itana songoni no jadi terutama nangkin songoni mah anggolak na biasa da moyah nga puaso biasa do pay bala pejabat agama mga puaso bo peda nga bote sa sundi mangimo piaya ben nakaji puaso do da jadi on mada ayah do tuma rupa matarjadi bisa da kampung na songoni jadi on mada nagit puasoon kita surat betul-betul ita pature ahlak dohot sobar kita menghadapi puasoon ulang marbada ita dot sobar kita sama sundia sudah pun kita pahalo maghfirah ni Allahi dohot sahrul barokahi maksudna turun rahmati tu ita mudah-mudahan puasoon menjadi puasoon terbaik di ita dot mudah-mudahan dirahmati Allah taala ita amin ya rabbal alamin singkat carito kembali mulak tu caritoy umak sobar kamu jolo jam 11 lewat 5 depe janjina tu ngado bolas tu nangkin mantap kita secepat mah sobar depe mah palanga sobar ulang kamu mulak rak mulak kita semua ni doa ayo umak ni mulion ni Allah ternyata nangkin dungot bayoy ida iya ma ada boru ni ay mangece dohot bayo iko jar godang kunia kurang ajar ning bayoy ndey boto lang istring kuron do boto bay ning anak boru ning bayoy na usapa iya sada maya sangaray agir diaw mangobania muntistana palarado iya mangkanang gilaksanon mesadon pesta pernikahan nabi maning bayoy sumino toho ada burung kuron ulang oban-oban akhirna ahama ning anak boru ning bayoy to anak boru peto lang isa pa iya ho peto ning anak boru dung niraho marpikir ning anak buri busire petambah akhirna maning bayoy lojana audongan parjuang kon nga mangan nga minum nga modom 5 hari 5 bor ngindungan so mangolu humulak maning bayaya maning anak buri ti bayaya isi manyuruna ben nautoro hoy ning anak buri busire petambana leambay akhirna maning bayoy kemi tangoron pabahat-bahat carito domon may anak burintong masa depan niya lebih cerah dohot anak ni rajaan pada dohot bayon arana bayon nangkin alak na miskin don sebenarnya
Akhirnya mana kia tu kuro ipacu kuro marangkat. Main anak buru idada selamat tinggal dengan anak buru leambay. Ben marsak naro ni bayoy, marsua batang nilancat yutur. Marsua batang ni pining pe YouTube. Ben marsak naro ni ngai buti sang asudia be yang pas kunia di marsak ni roniaon. Singkat cerita itu kandala naya marsua dohot Nabi Isa alaihi salam. Maning Nabi Isa mai dia istri mi. Ya Nabi Allah, godangan musir pe masalah na onan. Mawala nga may lojongkon kalak. Asilen ko ya Nabi Allah nganu lehen iya do nagit ke ya Nabi Allah na ancitan do pilalon para na matiya ya Nabi Allah mangira tolong sakali nai are dua kon jolo tutuhan sa mati ya bulak ya do anggo huma dompak job ruam wayahi bahate pengna manin mutu anak mi tambay kuah ni ayahmu banjir na mapinggan nai na manambak kuah sajo oh do tayang ko nga marepeng ayahon mamasak madongan ngamar na masak majam sada man manyokot ko tulubur sumuni mamuma ulang iben-ben sumuni tungkin naik na puaso jat na puaso mengerti mamu na milas-milasan ni ayahuma ni mulion ni Allah adong doda ayah di itaan guru mengaji borgin sinasutahan na ya puaso sampai jabat muloi poso ya sampai matobang oban yang gunan niya tu saba indah gabu sida oban ang gunan na pala karejo mampung ada boru di sabai ompung bayo maranggun-anggun medisopoi sampai potak ang gumaso ni botal puaso au pila boyah ben borat ol na puasoi arian dora nga nage twilay daranku apalagi papitpit matangku olo ben lambok na puasoi sahinggo jabat di sara kampung ben lambok na puasoi bahang niya tobang mabahang niya tolak mahayya alas solah tarabe niya parjolo hayya alal palah silo pia igit kiulahan son dia ron ning roni ibenia saro isia hayya ala sholat tele ning iya tumiki aduh may patunda bin margolap-golap na puaso ibahang ko tuluhur ima ayahang mo na lambok mangido tulong ulang jolo bahang ti balangan ang pon marmik manataw sala yulakan mulak sa ulang kanim ima sarjari sara kampung hayya alal palah ning bayo ni banaw ning ronya hayya ala sholat tele ning iya muna aduh mintong sumuni bahang hayya ala sholat tele bahasa itermento jadi ayah do tuma ni mulion ni Allah na ancit na puaso itila ya tapi balasan na pintong wa ana ajazi bihi ning Allah taala harani puaso ibadat rahasia au de membalas na tu manusiai ning Allah taala asido ko ibadat rahasia umak ke ho manajak tu sabaman tonga ari lan ida huwaiki itaw ko sotik angan-angan mu marsiru hutar tolon ko sa tonga ngai botualak mulak ko tuuta lek na puaso do honim marahasia jadi masih dokon ibadat rahasia Allah taala mana membotori ibadat puaso sang anang ada dari kembali mulak akhirna ayah do tuma dung manang kinani maksud Nabi Isa doah kon majolo ya Nabi Allah somati ya mulak akhirna maning Nabi Isa nangkon peita doah kon naromun malaikat maut di tongandalan nga tolap do piala itu istana maka cabut malaikat maut menyawani istri mi mate meyaon mulak maka mate niyaon na kedua na mate pasik jadi akhirnya bayo anak ni rajai pe inda lalu di marbangas tanak borui bayo nang kinani pe may benia marsitu turwani nga lalu jorap do tia rola munialak mandailing sugari palakko baya sugari pau sodia lakko baya sodiau ngadong na lalu di anak ni rajaan pengada di bayo suami nai peinda akhirna manyosal maning Nabi ining bayo ning Nabi Isa he bayo ligin gara-garamu so caritoon akibat na bodang di balik niyon sugari na sabar ko ahli sarugo da burumi dunia Nabi Allah tangion ingot ko ben por narwa mangol istrimi ipatiron ko kuburan ni bayo mangol mula ya Nabi Allah salah dua kon kita jong bayoy ben sompat do pe bayo mangol padua kalina akhirna mangiruam pun itu Tuhan padahal matinya pertama tipasik isiksa Tuhan di bakasan kuburnia tapi matinya na padua nulinai tarimo Tuhan tubatnia so nang bakasan kuburnia ahli surga bainon ni Allah taala kijawab bayoy maruntung madaya ya Nabi Allah ning bayoy istri mi ning Nabi Isa ingot ko meninggal nia habis pesta pernikahan kamu mancip boltok nia dapat dia pahala sahid dunia indai siksa Tuhan di bakasan kubur nia dung ni
patundamu gara-garamu ngasobar ko padegesan ning rong pangaturnu pada pangatur ni Tuhan idu akon ni musuh mangolu ya mulak ide ya bayo na tampan dot nakayo itinggal ko niya ho kaya maksiat dahod dayo akhirnya cabut Tuhan nyawa na itong andalan mati paduana masuk tu bawasan kuburi isiksa Tuhan sampai kiamat dot nangkan masuk neraka mi istri mi ya Nabi Allah sugari uboto bayana songoni jabat ngano udua ngano pangido oni idoah kon ya Nabi Allah manyo salau ning bayoy maning Nabi Isa taon kon ning Nabi Isa on mada namangului terkadang ayah do tuma ning roa neirwa ni bay napasan me masudong sadabayo marbagas borunia tualak na miskin maning bayo oy nang pala na keho mulai risadarion daw ko honak kunang kun dege-dege baskon haram idege ho bo martobat di panti babireo kayo mar hektar tobat na ipoban kon na ikan mas sabantal kapur loma dungi guli kay matulupuan mar carito ma ipoban kon borunta na irawi dabo ikan mas kapur mau walening parlopoy borunta na dia na marbakas turawi indalangan ang irokon mo nga borumu simbayoy nga lalim minum tes manis mula aso te ino kunia na dulong nga borunia mamutolak sa kampung dum kayo borunia mula on madayah do tuma denggan-denggan kita umae na manguluon terkadang nasojo pirua ido na betul-betul rapat ima so na maranakon ayah do tuma angkon betul-betul do ita bahaso na anak tay sude na itaop kop doon tapi na paling sedih na daboyah do tuma inda ita tu anak tay do tuita ima sorope patah satu orang ibu bisa memelihara 1000 orang anak tapi 1000 orang anak belum tentu bisa mengasuh seorang ibu betul may lalaho anggo kasih sayang mutu anak mi ngadong gabus na kasih sayang na murni na asli na sorong gabus di ginjang ni duniaon kasih sayang ni umak metu anak na anggo kasih ni alak na mardongan-dongan sepanjang marepeng mayay dong pakadong epeng na adong deges kareta na kehe marmayam-mayam igaris kareta mantak marmayam kanima tapi anggo kasih sayang ni ayah umak tu anak dia rumah marmati-matian pasikola anak mi mambalanjoina raho tapi anak mi mati benia ho so mati benia ibeni arsak ni ruang ilen kue peng ngani bayar ni wang sikola niya imada jadion mada ayah do tuma adong sada carito ni anak boru umak wajari mo jolo matobang ti ramamu so malumu na matobangon adong sada anak boru na urang sehat sa jomanto pitu anak niya na lumayan do anak niya na pituon mamar keluarga mon pitu-pitu na tapi ngadong nara mga ligi ngadong nara pawat ko niya ngadong nara pataru panganon niya pe di sada waktu ben ronyang na ayah mangidom optar kotor sotik caritoon tapi hikmah hitabuat di balik niyon inda tarpataru ya tuek niya be akhir na uma ijolo abit buruk itungkusi ikobe iramban ko niya tu parapi dungi ramban ko niya tu parapi ondo macarana ning ronia ipi enak niya pitu-pituna o amang sabino tuamu adong do pinasupa sampai dia mo niya madabo ari umaining anak-anak niyaon amang sabino tuamu palay siya mo narapat turiya una matobangon isya mo narapat ubat ko na mga len balanjong ko amang punjutan nay parapi iyan di siya may ining umanay adong lang punjutan ni uma ni na madabo sada-sada adong aso na unaw kan sa kuma ni na anak ko lang uto punjutan ni kanima akhirna parsaliwan ko dia mang ningumanian to kanima singkat carito na manyokot daboya aron may kan mas ni panggang butong umanay o napaubar kon marsirado mamambuat roning maon anak na pituy singkat carito na ayah do tuma nga sa dionok marnyay borat mo leon maninggal dunia ma isiro pe mayat nai mau maningabang nai taringot wasiat ni maimu ulang macam-macam nin mabang nai bagian ko dito punjutan ni ining nama ngana punjutan na tungkusan dulu mangido mo optima jadion mada rupana martong karma na isiro pe janasah ni umai bagian ko de ning abang nai pero dapat rumah ning ang ginay akhir na inda aman ngaso ni da boning ruang ko be ita panggil maudaya laksiaha malim rupa bayon mangagi punyutan ni umai sulang marabada ita jadi ining na romantong malimi ahade ining malimon songonon dauda adong punyutan ni uma wasiat niya diami memang nabagian niya lak narapaturi tinarap rada mintong ibagi dos maning roang kuning abang naon mada ningang ginaw o jadi
Idi langangan na iparapi. Buat kamu mah ijalakan matangga butu mak ni sido pejanasah ni umai. Manaik matu parapi. Iramban ko na bang nay mangon ginjang. Ijagi tangini ngon toru sili tangan nay. Pi madabu tu pantari manganjal-anjal rupa benpir na mamar bulan-bulan. Oh no. Sariono kanto. Buka maning malimi, ibuka kalay maiyang. Mangidabot ya, na kontor maroon tarito ning na madabon, tapi hikmah na nagurangan numa. Rupa dong ibuka maning malimi, ang gonaido barang na amu masuni mambagi na kay mauning malimi. Maluda mo ining malimi. Do, nga narupa na sere, imitasi do. Alo, jadi on marayah do tuma, akhir na bo tumanyosal kalay. So ngoni anak ko nang kun nakauntungan masugiyon ang gurong ni leam adang anaki uma nay maruntung maruntung ko na mga jita sa dariyon nga unjung dapat kaji gapan dapat ko kaji na sumonon nga mabiar ko na matubang ibe palangagyod anak medyo do kon cepat-cepat pun jutani sang adiben ko ito ba alo awa guru nangon bangun purbay nga marsak biruang ko na matubangon na sadyo mau maingon ibo madongi dapat tahu carana palangagi anak ni baidok pun jutani ido marsirado metong kinay jadi on madayah do tuma walak bangun purba mabiara unaron turunaw sulang aper kenalan guru ini nabuse dompak isoludok jolo walak bangun purba na jolo gorarna si palangka sanari mama kota sotik pada KTP bangun purba na gorarna Allah na jolo si palangka deh dan nari bangun purba isi magorar ni guru na mumuando kore may udokon hore nam nanjawab na ma isi maraja ni mukah na itandai mo na paling terkenal ma kan nga perlu udokon salo si me imeyela raja nai Salman Nasution alak bangun purba ulang ben raja nai raja mukah itu kinai jadina ayo huma ni mudion ni Allah on madah harani haya do tuma harani sol kot don sudena ima soro pura kapan dokonna bisa repita ya 10 menit nai kan ima on madah singkat cerita nangkin on mana manguluan kita on naget menjelang bulan suci Ramadan ianjurkan tuita paling disunnahkan menziarahi kuburan ni ayah dohot Uma makai memuziarah madung alhamdulillah arina paling dege siarah dalam kitab Irsadul Ibad pala hari Kamis dungkotu pala hari Jumahat sadari pala hari Sabtu dompak sokotu pandokon ni nabinta hari Kamis dungkotu mana paling donok tu hari Jumahat dung ni hari na paling donok tu hari Jumahat dung Jumahat hari Sabtu dompak sokotu ma hari na paling donok tu hari Jumahat dung habis hari Jumahati dompak so dapat hari Jumahat na paling donok hari tu hari Jumahati Kamis dungkotu na paling donok tuari Sabtu tuari Jumahati setelah habis hari Jumahati hari Sabtu rompak sokotu maka ning nabintay sunnahkon alak na ibakasan kuburani ari nialay martamu ari na istimewa mengunjungi alay ima hari Kamis dungkotu hari Jumat sadari hari Sabtu targan sokotu tay guru nagetari sinayanon na pemike siara isira pero kakak nangon hurabay ininda usira peday tay nga mawayuma maksud na ari na paling deges itu to ang udong dong na deges nga na di pinajadjad kanima sarupa manabusibalanak kami poken na marepeng ko'y pilih huma balanak na jadjad nay na mapayah tume kanima ayo huma ni mulion ni Allah na maribadaton kita manjali na deges na duita ayah do tuma ayo huma ni mulion ni Allah jadi yun marana mangulun kita nangkin idokon nabinta sallallahu alaihi wasallam alak na paling bahagia alak na paling gembira bagasan kuburani ro anak niya man ziarahi iya ro alak na paling olong ni ro niya man ziarahi iya rompak manguluya isi man na paling olong ro ni umak ni ba ma do tayah ni ba tontu anak niya lay man na paling olong ro niya lay pala ro anak niya lay man ziarahi lay tu kuburani songondi alak negetari rayo do me hopi umak ro telepon ni anak mo malumar rayo kay mga ranto anak mo tu Jakarta rupana mak ben namandung ngatar polus korpe tu Jakarta masuk kopi ti marbaga si sadun ibu tia baru Sunda akhirnya lahir pom pusada on mga kopi bero na telepon na video call kanima nin nama arayo on emulak dami on malim arine sorayo mulak dami rayo on ngit maroban parmain dot pom pumu anggo huma nga modom pikiran mu hama idia mo redong manuk tangkupo ninna sajo ma manuk mialak manuk begitu tangkupi do ma patunda niya ha lomo ni ruwa godang ni ruwa manyambut parmain anak dohot paumpu
Sungoni maya do tuma job narwani alak na ibagasan kuburani palaro dabo anak niya iburu niya keluarga niya na jo pirwa niya rumpak mangolu man ziarahiya. Makana ahamaning nabinta, siapa yang menziarahi kuburan ayah ibunya pi kulli Jum'atin, pada tiap-tiap Jumat, kutiba barron, icatat alak na marbakti tu orang tua. Oma rata-rata ning ruangku hampir-hampir na sudong bin orang tua na tile. Allah mangkuling sahabat tu nabinta, ya Rasulullah, pala maninggal umak ni baratayah ni bason diari marbakti tu alai. Ahama na pertama ning nabi iziarahan kuburan nai tiap Jumat, maka mendapat may banang kinani kutiba baron icatat anak na marbakti. Paduana ang godong do alak na mangulur pinaolong roneyah ni baru tumak niba denggani batusi, maka sarupa banang marbakti tu ayah do tumak niba. Napatuluna marsadokah marimpak tu masujiton atau marsadokah tu anak yatim sangat tuise. Iniat kon tu ayah umak niba mangidodoah namocong termasuk anak na marbakti tu orang tua. On madaya dohot uma so betul-betul angkon na ziarah kita so dapat kita berkat namar orang tua. Di sada waktu ben perluna namar orang tua ya. Di sada waktu na jolo Imam Abi Hanifah maninggal umak niya tangis-tangis madaya Roma ulama-ulama takziah tu bagas nyalai. Hei Imam, sudah tangis komar si tutu ning kalai mariam bangkalai ngaras uni tangis ulama. Ahamaning ulamaon ning Imam Abi Hanifah nau tangis gonida boso binotuamu inda ben patunda na maninggali sajo maya umakku, tapi na paling utangis kon sa onok niarion may buka Tuhan pintu sarugoy ijolongku, tapi sa darion may tutup Tuhan salama-lamana. Ada maksudna umak ni bay pintu sarugo ni ba may dengan tu umak dot tuaya calon penghuni sorga may, tapi na paling ancit sa narion umak inda dong anak na betul-betul naget membahagiaon orang tua sendia do na mangarsak palangay tabus umak jauh HP mantak mau sekolah ninna sajo akhirna mangarsak adong ayah do tumak carito na purba carito ni dongan do sikola na nakitu purba kala sopat bermasalah mantak itelepone mo umak niya ngairo kena mantak ba. O mak getujian mami wang SPP romanto ibayaran SPP na laporan nga mulaporan metu kampung uma mantay manaik mau kalas 1 manaik kau kalas 5 singkat carito terus manaik kalas 5 kalas 6 kalas 7 iko dia sudah sabanjari ulang dok kamu di orang tuangku na manta kau sekolah palaro telepon ni orang tua aswa mang na cepatan kumulak tina jam 9 do pening umak nai oh ayah oh mak indara bona na sekolah ami sampai kotu na maninggal do orang tua ni guru ning namo ibe niya maninggal orang tua ni guru na mangolu do pe on maulah na anak kon akhirna robuse telepon ni mak niya asuna cepatan ko tu pondok marbakas anak ni guru ayah isa jo malasan maninggal orang tua ni guru marbakas anak ni guru sampai kalas 7 akhirna aman singkat caritona maka kalas 7 dan akon rupana marpokat-pokat mo orang tua na di kampung naget ro tu purba manangyon pangumuman kalas 7 rupa nang mantak do kala sopat sampai ini ngana dot sikola na jago banjar saja do karejona akhirna tolak mo orang tua itu purba mancar termotor ma bahasona yontang masudeko si sorokot ben godang niruan na panamatanon anakon di purba tolak matu purba itangyon mapengumuman sampai habis sudah umumkon goran ni alak ngadong goran ni anak niya marsapa may banjar indalang nalulus sabang muningya matualak kalayan tulanak kalas 3 ngo boto bawa ning danakinto isa pa iwaim abang naonan iya na dongan-dongan na isa paan madongan-dongan nai indalang na lulus siya nga da buwa na sululus siya na mantak memuli kala supati mawali ni gayah nai mantak tinaw kirim da balan jona naro sa jo laporan niya na sikola pokok na mamantak mewa bentos na roneh naik tensi yowan tur masakit ima dalam sebab na kodu innalillah maninggalaya nai on mabuktina bahaso na rado anaki mapuro orang tuana tapi nga secara langsung palan-palan mamben marsak ni pikiran ayah do tuma on mada bahaso na itaw naget puaso ben ngadong be ayah do tuma pala na sodong pala na adong barbakti meita medok ni Imam Abi Hanifah hinangkin marbuka pintu sarugo di jolonta ayah do tuma ni mulion ni Allah sotik na 5 menit na idoma. Jadi inti ni pengajian tasararion nangkin adalah sumbayang ita perluon
napaduana puaso nangkan naroon job ruan tagodang ruan tasundin edokon ni nabinta mampari habiduhuli Ramadan harramallahu jasadahu alan niron isi alak namar job niroa dia roro ni bulan sucion haram jasad na ibakas ipangan api narako apalagi maraita puaso dot job ruamu umak menyambut puasoon ulang ben naparjakal pocal ko nalakuan da pocal guru pada puaso ningia busere petambah inda ibado harana gedroon bulan mago piro adong isi malam Lailatul Qadar isi mandapot na lebih baik disimar ibadat daripada 1000 bulan 1000 malam akhirna on menita pangido itu Tuhan sudah dapat kita keberkatan hidup dapat kita martarimo segala amal ibadat maka nakajin tahun nangkin sekaligus penyambutan maka bergembira kita menyambut bulan sucion maka menyambutna bikasrotil istighfar pabahat mengucap istighfar suyampuni Tuhan dosanta harana puasoon hari pembakaran dosa di gorarna jadi ayah doho tuma anggo itarwa-rwa onda na mangoluon nganono jadi ima sudong lagu inda dong beda naso calongon nasi umak disibuhuan indah dong dana sotarimon anggo madung nasib nasian Tuhan biar yang mak itari Muhammad nasibmu tinggal di perbangunan non utari mau guru te mudah-mudahan sugari pangiruan putu Tuhan bahagia dunia dohot akhirat ayah itu mak ni mulion ni Allah sebelum kita tutup kajian tahun ayah dohotuma maka mangiru kita Tuhan ilen Tuhan dita kebahagiaan ngon duniaon sampai tu akhirat saulakon harani pandokon ni Tuan Maramais adong namar sapa tu Tuan ini nana jolo oh ayah seriolok nunang na manguli ginjang ni duniaon ijawab Tuan Maramais na mamuan sadari saborngin medabu ining Tuan Maramais heran bayoy tidungan ayah na manguli laki dong no 70 tahun bagi umur na 80 asa sadari saborngin maya maning Tuan Maramais 80 pi umur ni laki na mangului ginjang ni duniaon arina totok sadari saborngin meyai ari palanga arian pasti borngin maninggal ni bayoy pesang anak borui palanga mati arian pasti mati borngin uma ipar bangunanon adong na maninggal antara ni arian dot borngin indah berarti na mangului ginjang ni duniaon hanya sehari semalam cuman sadionok rapi 70 tahun ra 50 tahun te yang hakikat na mangului sadari sabor ngin maka pature ibadat arian pature ibadat borngin mana tahu rojem putani arian siap rejo rojem putani borngin siap maka ne dokon Tuan Maramais indah dong alak na meninggal antara arian dohot borngin ngonon pengaun jungon yakin yumum kon di masjid perbangunan non saudara-saudara onta innalillahi wa inna ilaihi rajiun bertelah berpulang ke rahmatullah sianu andigan waktuna antara siang dan malam ngonon ngaun jungi andigan do palanga jam 9 ni borngini kira-kira atau jam 7 kira-kira manyogoti pasti malanga arian pasti malanga arian pasti borngin ima suiben Tuhan tulijul laila pin nahar wa tulijun nahar pil lail ariani meya margonti masuk borngin borngini masuk busetu arian margonti ariani rat borngin naima ya arina na mangoluon ngana dong narina asing be benda dong de arina pitu salah sarabu kami sampai Jumat sampai ari sinayan anggo sabutulna na mangolon hakikatna sadari saborngin doayah dohotuma jadi haranion mada kita pikir kon ma ibadat betul-betul mudah-mudahan di puasoon termasuk kita alak namar takwa tu Tuhan don na betul-betul mangkarejoon perintah ni Allah Subhanahu wa taala kita tutup mayah kajin taon do lagu ni alak mandailing olong peroha tu daganak niba olong peroha tu daganak niba di sadamaso nangkan marsarat hartona molak marlimpah ruah sudenai baya pasti do tinggal hartona bolak marlimpah ruah sudenai baya pasti do tinggal ulang kita lalat
namar dunia, mari maita kojar akhirat, aulang kita lalat namar dunia, mari maita kojar akhirat, anggodung lalu tuli yang lahat, ibadi tinggal kon alak nabahat, anggodung lalu tuli yang lahat, ibadi tinggal kon alak nabahat, ili yang lahat sangat dong alina, rohama biar dohot manyosal, dili yang lahat sangat dong alina, rohama biar dohot manyosal, andai nabi bisa mulak tu dunia, pasti dohita taubat nasuha, andai nabi bisa mulak tu dunia, pasti dohita taubat nasuha, pasti dohita taubat nasuha. Beru mak rame tanah tubati, insyaallah rame tayah natubati, insyaallah anggina po sebulung ulang ben kamu beka panjangan ni Ramadan itong kinay menjadi Romaudon nanin na iti kesa jo mardahan tutupekan jadi tubat may tanah mardahan hariani mardahanan dostorang nomati may mudah-mudahan ilen Tuhan di ita keampunan mandapot kita nian rahmat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ayah do tuma ning ruang kuda mapas mon buhato nga 12 malewat sotik aranion ayah do tuma idia nang kinadong penyampaianku na urang pas na makasartu na urang tepat di parasaan muyu aw ayah do tuma mangido maaf doot ayah do tuma aw mangido izin haranion surena mungkin buraga pepandokon na harani solkot na do di parasaan ku ti ayah do tuma harani jojjod do tuson tu dia mei ison do ayahi dot isarun ayahan bo na dadat manjala na mituek godang lo ayahan dada jadi on mada mangidomohok sasudena tiayah do tuma aranion mada ayah do tuma mudah-mudahan parsuan tahun silaturahmin tahun na diberkati dot na dirahmati ni Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. On majolo ayah do tuma kajinta mudah-mudahan marmanfaat di ita mon dunian sampai tu akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa bihi nasta'in ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah sebelum mendoa kita ayah doa tuma mengiring tentu Allah subhanahu wa ta'ala yang ketuhan tingon kita penyakit dohot bala don ilen Allah ta'ala dita kesehatan don ilen Tuhan dita rasokila halal don naborkat don mengiring tentu Tuhan ijadin Tuhan anak-anak tanah soleh don nasoleha ala hazhin niyah kullu niyatin soleha al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا صاحب المواهب السنية صل وسلم على سيدنا محمد خير الورى بالسجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. اللهم
Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ya rabbal alamin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizzid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ij'al jam'ana hadha ya Allah jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma wa la taj'al Allahumma shaqiyan wa la mahruma. Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban wa ballighna ila syahri Ramadan wa inna 'ala as-siyami wal qiyam wa tilawatil Qur'ani ya dzal jalali wal ikram. Asal qurbul ladzi amsaytu fihi yakunu wara farjun qaribu. Asal qurbul ladzi amsaytu fihi yakunu wara'ahu farjun qaribu. Asal qurbul ladzi amsaytu fihi yakunu wara'ahu farjun qaribu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.